Il avait affiché son intention de l'emporter dès le premier tour, mission accomplie pour Azali Assoumani. Il faut dire que le président sortant avait tout mis en place pour gagner. Opposants en prison, modification de la Constitution il y a un an par référendum pour lui permettre de se maintenir potentiellement jusqu'en 2029 et grande soif de pouvoir. Ancien putschiste, président de l'archipel de 2002 à 2006, c'est un habitué du palais de Betsalam à Moroni qui rejette d'un revers de la main les critiques. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Siku ya leo ndio bahati ya hiki mesha shirafika nga mjua mzee watu ikawe mingoni mo wandikao wa rithi komorino waikombua wa irithi mingoni mo wandikao waisingushia hakungwa waisingushia ndio bahati siku ya leo rije mlahiki au kanari mwana haruma imifumo ya vira jahunu Marseille haruma ya marshi ya mwiso ikawa hafanya diskuru mashuhuru ibaki tarehe harumaze anali hundu bahati usiku leo wakati wengi jundo huko Marseille ngarijua kaye mingoni mwandu ikao wanao bwana haku ya huwananezi ya kifujari ikao ngejindao homasiwani leo nsiku ya raru henda nsiku yane ranzi heliwa iparao denomination ya he ma député rikanza rijue zinongozini heli wewe wazirenga ukazintinoro ikao zimisurpreneni sha zinondongo ikao mkahuzilinda bosende nana ikao ziboykote wakomori wa lungu boykote baika mtezira ntiuzambe kawa boykote ukakwa agenda kawa boykote haukana wa fanya izofanya wa upashwe makiesi mahala niho nji wa wazia magari ya tinjemo mijini zinongwa kanza wambie hususan ndo Komoro hususan Azali Assoumani ne zinongwa ikao hazifanya mfumbilia bila hindi kwesi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadani nusu shukura Mwenyezi Mungu nimesha marhaba wamboka ya tiri Marseille lelo sababu juu mbabe fikara hangu nezijiro harma intia zinongwa jiro hako D'abord, on gagne Joan Sambabi par les Wahira Issoir, président Azali, ne opposition quand l'on y a wanana. Nous, si Rilo Harma et Kinume, car soit Azali, car on a une circale, dans mon domaine, dans Rongombi. Rendu le 24 mars, le président Azali a fait la chute de Chila. Shidanganya wangu rabanze rondani jomo waiti walobonzi washanga walondani washanga emru yatushanga yandaye basi yabori leboka yabo ikashanga hano ngombi kavjira harmaiti haukaide uzimetriza eche yendo ujobani nyanzo ya benyenti heze bizila shawo washanga pia wadangani rilindi ya lamuhe yaondoka enchingo harma mro nchidangani wanadamu wa jujisao isa jirdasi sha rekara nzar kaka janja la koy haba mbode fan yende ulo pilote wa avion yabo wakati ono kayangio harma zone de turbulence ngai gugu mo hako yemgo utapala jona mnaduka ukanti avion yenu amani sasa mba ukanga mwendo ekai wasuli keje wasuli ba Yosi namna karanzo kati ya regedwa mana he dawla bashikar jamnika shabala harigedwa mana ku yahu wamdunga no watundunga yabonge lazimu ya amenaje ze ye master no mwendo wakina mbulo masiwani au haina mwana mkomor ikangu dikazo ken komor eulo kinumena yastehilo dargolando yastehilo himero ya haya jigula aman yeulo ndaye ya kenama senwa sonda ilibake amano armaiti Nelwechi jomoha kabachi taratibu hata yakandu wajiwangaliana wafikiriana wakaji bajima shanu wa harma ulapizana hamba twabia muguza sulingana hamabano lelo edawula kaiti jomo karsi na dawula lelo kwa katirala wa harma votu zaki rais randa zibrina zihiba ya wala wazihiba mufikiri badi enga tukafanya tamaudo rengeze ya boska ndoko wakati ndo harma votu zaki député zaki ma député Beshe si opposition bakar tunenda kare kaujwa kwa wanu ngwajulu bafanye zila kia volara sha umwe beshe wakafanya wochi
tuko lazima zifanye kitaratibu namna ukema shonga jona ukaya watu wanafanya voti baisha uboshuka hata kacho shawa mana wahidiliana wangana wafanya tabia bitena yabungo twengese opposition ndo henda abori wonono halisi hauka emrumamba ukaya kia volleyball nabo risari do ukaya emroi kati manu yati amani yati ukweli yati rehema shange bano ha zabaishe haina joji no yabakiwa yabo riondoka ya rikoda na bahati wala twendo hamaze utizila rendara tometi manani tena ndara kufutia bangano rendara wana nge ukakaride hatu ulausaha amani ya hinchi baki kengero de henda badli dokati nge buhari ya ngabo wanadamu mwenjo hedaula masitwaya ikawo wana nono hata waziri zitifanyia na si ngari tusao mudu wawenda na itadio ifanya aruwalunda ndo alobonje ula uzavo zisifanyie chidoka nungendo wavurebwe wawe wandu wanekode shando ushida wambiye population kaya uwandu wanu kwa nafsta hiza voti zintena basi na mlale mtene kafikiri onroshiliwa harma daula harma wananya swalo masiwani ralonzu wani ramalira ngazija kabasi wa voti washashi halisi wa voti yabo ye peuple ya Komoro waisawelewa wana na taradudi wasojusa huwendao kwa tujua omusuwa hatu ndaubi maulu kabasi jawabu wondo ujiro kawo ngole lo masiwani luka kabasi mrujo huwendao rawala wabanga unayezi rasiramanga ranzori badili wanruwa balihe masopia kabati auna bani kawe kala zimanu walone daula lelo wajiuzise kaya ende na meno atandi tijao ngelazimu bajiri tartibu azirgozi kaze bahana na mimi ndombe kaze bahana amani kaze bahana havu kaze bahana havu abunge ndumani de wali setena na wende ndo nezo amana abo ngendezo amana ya utia amanu harmeti tukina zama na fanya zuya nzao beshi wanu kwa tuanza rikanza ritaraja mbabi ile kalima hilo ya kaende ulo na ithama na hinti rishi harma diskuru ya juzi harma au place ya jao. C'est vrai, il y a eu des couacs, mais on s'estime heureux parce que ça aurait pu être plus grave. Donc maintenant, on se félicite, on remercie Dieu et le peuple comorien. Mais comme j'ai dit aux autres, le plus facile a été fait. Maintenant, c'est le plus difficile. ambari Qur'ania bakulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha naranza hata Mwenyezi Mungu ndo mkongwa jokahanza sayuna dondardoselea watanzihul mulka mimman tasha helia unekezi kujokumoha rangeka ujoshidwaru wanza voti mtilile kauhibiwa maike kweli ila Mwenyezi Mungu akahanza wamatashauna ibaya sana wala kauhiba balada Mungu akanzahile na wakanzahile watushinda kamjaona yewe Mwenyezi Mungu ufanye yewe hewe ngamzo wafili sana mwesele kagamduka uroha. Hakika mimi mtujua imana ya Bambo Muhammad Daula wakati kalo wakati ya kubali ukaya bala kulizi vutizi lazima le 24 mars bala ngwendeleo haukaya ya nyongole makomore mhono katifanya naye baadhi ngona zifanya zila ngizo na zitia mudumiko tiju zitia mavuhile wana zitia tabu zinji rabonze ronda zaka ujo kama bokazi ngoja zitiri ushanda mgude atman la sidani mimi mimru wa siasa ni timru ulama ngamfikiri wanazuoni maulama wa heti doa lazimu wajibu rais azali doa lazimu mambe ukaya umrongola utamji mrongola sidamna ila nganzo tubie sonti
kaya reka hanzarika kujanza haina mrongo jo wamba we jamu ifunga wanadamu we jamu ifunga myezimu ukona watu sonti ngabo nganza udojifikira mirongo wambao ichidukanja ni nasi sonti shabe se maulamau ngwauno kazerongo ngizotiro warau mabatija haula jolologo chiju shanga aminu kama maulama pia wajua kazi la kazamba shauhara wa mura watu zamba wajua ka ijo zamba kanao aishi shola mdogo mjiro shatsi na hunji ya kidini au dini ngo yao ngamjonji ya kipolitiki na beuka ila tizo hamana lojiro kereswa daula ngambonu Muhammad Azila yaguyo kawe daula ijo mhakaiti Huliho kuna hunjia haku haruma upande wa dini hamade hedi wa zamba shangojo jibu ye makalima ya hususia saba hiyo ndio ikawa kufanya karieri balie rahari ya parisa ra wa president astafuma balie rahari ya parisa ra wa president astafuma raja barsara wa taprizo na mpemba hiyo tsinje raja wa parisa ra wa taprizo yarjo ufanyaje hatari prevent hiyo ndio mke aka le mal est là avant la nous prévenir ngo katila rona mnyo kapila libération wa deu kwa ben haini mdunge concerné hamna problem ngami marhalis mchame lukaya ngujo kubali kaujiro kangu harmayezi ngwaunuka ila haki ya hao zuarenda haki ya hao zuamba haki ya hao yaboka basi mwanadamu ngamzima ulonafsa kwamba ukatija abondo maana kwamba ukaya ngasamwezi ya guguru hauka wakati yamba Muhammad awu arawula wamba mde nizajiri ko rolamba wajao nezajiri farmazi boti rolamba ukaya ujo kwa hitwa abunchu aminu kaya hakika ngati na daula awanadamu warengaezi kigurwe dawo hauka daula una mipaka honde sibo hayo wanadamu wadeso daula ikaronga ndoa juwa izwambao sheika rais wa daula halalisha witi habangu jorwa hitwa na yule mana rwaja upara dawo ya kiba dawo wandu wanwasi mjani batijao shahadi hajezita tena ujina ukaye nano huwanga mjokwa hitwa baba ngabo khairi harme daula kabache khairi baba ngabo mwendo wa binadamu kauti baba ngabo taratibu kemringudu kanza maudu yarize amali wachiju mchiona ende maana lomhara hapo dami mhara wakahama walonezi kwa sono banu wabe haitilelo kwa sono banu wa kumoro wasulilelo kwa sono ze uhara ulo harme machwalelo kaya uhara ukashale nuenjeza hakofu ndo kaya yindi hatarisha bakaya embujo fanya donga rumpache hicho besha basta gafiri chai karista gafiri kimungu kaustafiru kibetizi makau habazila iliya unesoka tabazo na kahazanabe mezi mujo juge ekanga bo amifuka balanga aminom shaitar tibika uleleti nunga idao nuwaide sao kayinga mnafani ze bizinu tina hajamna nada ngamna wemboy tina hajana wanada ngamna hibe ze botizia mnado mboy tina hajana nada yaweka kushuru wanadamu kusina hajana nadamu abo kushura Mungu kushuru wanadamu nabo Mwenyezi Mungu rema yo inevitable Garandela ungabi haruma masuala ya husu ya kiba ya hinti Monsieur le ministre de Saïla le kalima ila mwisho la husu maranya na diaspora vijiri liusise ngarona kwa mwisizoni hunu ngabonzaya haku masiwani kwa wenjingo ambao Kenneth shawenjingo arambwao kana zinzazimu mutsingi joha ula uhara ikao nguona winji wa heye diaspora ikao baike wendeo masiwani shakwa tu consommer helikao wa kana habitude ya consommer haula uhara ikao ngo bonsiju wenji wazia hakulilia mbabia ukana zemaliza ngo arambua ukana question sécurité avec un ticket en sécurité à vous zemaliza ukaziti en sécurité
owajeni ngarjoka mjeni ka investise mbawani ka kabati heri yengo fikiri ukana umba usunire ndawo iho siku wengi ngaonesa ukana abungwa julula lawo ifa ho nziani ewe ngo fikirije ya ukana muhamadizo ekaitoka yezika ha taratibu hau hahelu jofikiri taratibu hindi za ukana usaidie yensi ibeza haraka irohe haruma emajoma ilio iyo swala njiro halisalisi shanga mjo lauzani jibu hei namna ikawa ndo shida au kaya wakati kao President Zali hakazaka pa emergence 2030 quand lazima ki hatwalia namna njema emana ya bala les paramètres lo harmenti pia joka balie como ni barma emergence yabo hadani abo wanadamu hezenvu he ilmu ho amin faizanu yonde paramètres da kala sama yangalie na weka nangala wanadamu ngabo wana nyasi randa bahati walo bonje ikawo wao ofam wamezi munao de mane daula nshio de diaspora haki yone parametre hadan kala sama yangali yaminash wanubashe lelo diaspora ngo na position politique ambayo nongaze down nayo sheikh lazim yeye de Indonesia wadmete ukaya ila élément essentiel harma imeshahe daula harma imeshahe wa Komoro harma mauda Komoro he mali wabe hao hezem wafanya ho wanaosoma ban wadu fanya Komoro ndo na mauda ila sondo neglige wafanywa kama mambo dorwaria halata kama nchona ukaya ngufikiri ukanga rendau harima emergence katika ila force vive ilo productive we neglige hairwaria katina jamii ezamili ngabo msomo lazima baforme wanadamu nchona ukaya ngabo taratibu au ngabo politique réelle ya eduko wana wakomo kaichi ngondo likolo mbiongo dao shaka bati manogo garona walao harma university ya Komoro walo harma mabango hatu wakansi walo yao waso na hazi waso proposa manogo garona walo harmazi lycée esi na ngasina mezishenda ranzi zevoti za 24 mars 2019 zajiri hata ijihonde leo ikao diaspora ngo juma kufanya maandamano kwa jazia hata je ihonde leo menji harumayo hu participe notamment de marche ya mwisho yini ri kahanza rijue ye place ya he diaspora nezihazi kao zifainishiha somimanyi puisque garambwa kana wengi ni wandu wa siasa nga participe haruma zenongo hizo nganyina hazi zahanyu za uhusu wandu hamadili mamba hanzaye amani ya he daula yeomba bahanu rahunda banu diaspora hujanza wambie hiti diaspora ndani ndo huishukuria au kaya wala sisi yanshwa maswani rifanya ukaya walo hulu wo jawafanya hazi warangalie wariwashie wariloze warilozize waribehemu na pitaki yonde erora kanike diaspora tojiba kwa haku shamyezi mwenda nika elema ya ringi lokale le diaspora beshi ngo France emesha ngwaje ilanga omema rahanwa lohula mwanje ilia ngwashinu sejia hula shawafanya ukabankwa siunwa tabasi gilazima luende zao na walo la wazaya nga unawana na wajuhu wa ulelo nganzo wasome nganzo afanye haki nganzo akenapa hana mwanzo akenati inchaunde Komoro batu seshe iswamba uka vanukuchindo tsoja kanodobe hamanda Komoro ndari lare lozi nganzo madori ndezatu
ganzo wanaweleza abo ganzo siasa kumorike njema ganzo emalizia kumorake mema abo ganzo daula ijuhe iwaliye ili wana wajojo henda wabaki ngabo bamwejano bani washukuri nishukuru Mwenyezi Mungu nashukuru yao de namna wajuha mamdu mzima waone sokano lelo kana ujobaki harmada ula ya ki chafu kana ujobaki harmada ula ya jabaki harmada ula ya msuri nazo daula ya haki ikaunge johone satoma njema ralora maulu kaunge johone za malezi mema ralora maulu kaunge jo kubelu harmada dunia ralora maulu ngabo yo shukran ku rifanya diaspora au kaya basi mamba bijusi engesi nda diaspora inu bali jo kaza mzonjiro masiwani haukaya sirashida raleya babi ramokati jao shahize Mwenyezi Mungu ya nike diaspora wari nike hosu buti Mwenyezi Mungu nike diaspora wari nike heto amarlonioni ne diaspora yabo lelo obanize banaza waswili Mwenyezi Mungu nao kwa wale mevungo mjiro harmen kula dani wa mjiro wako uharambo mwingi ya marifanga mashashi zemo yafa longizo mashashi ye volonté le longiyo esidadingiyo hautari accompagner ila diaspora initiative wairenga parce que ukari bata ngabo waonesa malezi mema waonesa twama njema waonesa mwendo mwema waonesa kai mau daula kina ujahida batina na bunga midakonda mina kati baroka kani dans 2016 tibonesa harme programme hangu ye namna lazimu e diaspora rengwa harma umudi swali daula ikia l'assemblée harma gouvernement harma situation économique il y hadith dans le cadre de la coopération avec Infarant les dunia et namna ridu rentabiliser et apporter diaspora ici développer lelo ijaina ndio na tena un apport politique ndo kawa rejeté kabisa kwa za dictature kwa serikali ya mvu kuna serikali ya wamivu wanzo serikali ya haki ijo kanza ma demokrasi yo kanza ma droit ijo kana maste yabo huwa tendaze ngoliso no de mwana nyasi mzee militaire itadi ifanya yo ifanyao ni engagement kadu ya bisana ngombe marhaba na mwamba ukaya kazane ba maulu hata wani wana ule lwalo nezi walumshukuria kange lazima daule regele lazima tirengele ge lazima wana hatu ni wana tumdo hunu mjeza mjemde lentia hanu yabonge na mtango mu yafanya hapo kana lazima ikanu kwa mshukuria ge lazima rimshukurie mwombe Mungu amjeze mvu na imani nguya mnike bahati yadoshi liwabo njemana na nuwani naswa kumura loban ili hata rule tartibu ya ubir si tartibu ya hila tartibu ya ukabu walo nezinu wasabu burunu wakubaluka ngwendo nai yondi uritsikuta ngwendo nai basi kakubaluka ngwendo nai kabunga dusangani ha sirlo la opposition nane diaspora nane yezi kenza bukaya daula ngana nzori fanya mnajele daula haki edukata mnajele yabundu wanundu jawabu wanu walonezi relewa kwa nanyasi walobo zingo na haki mudongo muyi relewa kwa opposition le lungo na haki batunga haki hado helo kanga fanyo nayi enda kazi mariketera disidingo iyo jo encourager e diaspora iyo encourager dunia iyo woni samodo kanganzo rumbe daula ya nyumeni au republika ya nyumeni daula yomba dans le 675 c'est daula shau mwenungu muyi e malezinga gomai e tomani yo mvubi alizalisha ngabo ndo bana mnokaya e diaspora ngam encourage ngam boykazane hauketo ama ngioku ne kando rije dingoni ya borifu haukaka bachi ujore mapuchari hula zamba kabati ujoro alilwa zamba shanga fikire bawarantinti kangi ono wandu waringe serikalino do de diaspora chanza sir lohula kama mbikaza si badaiti hudi tijandani donzo wanzao nanje ndani chiku parodisa haboni warao shau siku njure gamba isatiro hawanrene
diaspora swamba karacha kubali rikanza holigo risari rongozaye diaspora haukawa fanya hamade nina zamba mizishenda ya maandamano yemizimili ya mwisho ino hamade helika wakauzishemeza ukana sisi diaspora ngafanya maandamano yano sha ikawa logo nsiju kwa jajuha kartus tomaya ukana zindongonga jo shinda endeuso ni haraka yemizimilia mwisho ino zibono wajua ndisojuha notama Abdalla Agwa habahaze agwa ngizo mbili ngizo ndaru ngizo nne ngizo nsano rionu hata uswa jana nsuje kausuve actualite heze rezo sosio Facebook FM waone saukana habaha hata mabahaza wa commerçant wa niso sisa zerido wa zia kwa tuza ezino ndungura mboka na komori isai waswili ya karika ulambange ndaho harma empasi shaisa iwaswili mbabahani kao shabaki deda haukau harango na uroha ye dhamana ikao hamanda wekango lindwa maudu renge wende senti hamanda inu yehujanza waidu yehususan wana wa komori ikao habahan wa zambao kati Abdalla haiche sha wandisho lama kujanza wa mjehindi Jozani wambi ukaya Mwenyezi Mungu dai nao ukaya ngwani la haki wanga ngwani yao binadamu wawani yao maudi ya hao ni hapo na shawao tamungu una haki na una makazani lazima makazani haukaitwa makazi wa chiju enzi sanye bombili juwe kakesha ya juba ila harmasul plan économique kanderi wa subanwa talelo ngone babazazo hanchi washemeza wani susa zerido ya wensi ndo harma fight abuza bakabanda zi ngari lomba hindu haujiro ngari somamu haujiro ganula pitali haujiro eka ola bahaza jalenda mode urambantu ile huza nasuka katushi ndazi munda yanga noda ho abo ejo luseshu de mjore me manani no de menrial abo kabastoma cheto amanzima ilo komor lelo tide emergency hezi wale jimbo de wana jana wanu wahima lelo wanso multiplier mambo ajela huzaba yao lelo za bangi zoshinji manso laia watu jibonesa watu akompani diaspora vanzo eche mahari lonyo lelo na wetu amatu biru changa wanyiwana no wajuku radio anjari wane hatari msaidieni lensi daule jo mkubalini balini nyoti ye frahari lonyo lelo dabo walo wana walo harma njwani walo mwali walo ngazija wajanani pia mlobonze waile wakadha nongizwa minga nozibadiliwa awetu amangi yolomo gabo tikaulanse appel gabo anama wa siasa rilo kinyume nani wacho kinyume rinamize maspontirfiki reshele wana warole kiulino reshele muswaha niziba manzafu waenti no wanadamu na Mwenyezi Mungu kanu tuzukari bakata rohe shangari bakuharma tsinda hii etika ichi daule jomo kasi ovira yabo etoma ilolelo tide zifanya okazi tide politiki fanya kangi yombi kena be daula baha to maili yolelo do wana wala mpa de peuple wa bwemacho hamaduzi kwa javoti besha bari vota 90% chaque kanda abo kwa javoti yabo lelo e peuple ko andisho urambo wana hao manisho dungu wana udingoni waliso wanza wana uzuwanza yabo rekasi mazo manasa sarata reka karjat shadunga juka kubadiliha hakika tubadiliha hakaya rasilo kinyume rwalo nezilelo gafikiri ngelazimo realize ukaya dhamana tunyonjiro fungo bukomoro nuwana wa komoro mawo ingiabu siluso agirukaya walanga nzo warobe bature erende rafanye daula hakishimi hindi engara nzo rifanye yubali wana mnaji ahono banya ko lazima lelo wanu walone zo kubalukaya wanelo riparisi wa siasa wala rasi riparisi wa haukani ukazo ishampa cha
rikaya riroha wala waja warunga wajohenda shari parti wasonti yabo lelo kartu saidia wananu wahima wajuha wamangaranzo mu jina rawarangezeti au rawanika shangara bokara madara kamjanza nga enziada yinga madara kamjanza kwa tuhanza nawe kwa tuhanza abo maulu wajuwana ando bandanzo wabehe omusizoni hunu ndoma wasoma no watusoma wengi wanesa ukana se military weti ndia soma wewe ngabona ukana wongo yucheshe kabalenti la tiyaho wasumeshe zumba wasumesha ramba eya tusonti nabanu nyeze mgode mgwanisha akili waha ndongo shingajaso bakada bale usoma ngiyabo bandawa sulelelo mweza akili dejoshe mezamba intingelona nari hunde dala haukaya yonde fikiri kaunge lazima ijomowe mikaunti ya hali ya kaya yamenya yenti menweti kale lule koliro ani militaire kadenda likod shahaliri libeshelewa sirasumili zungulelo ni mungu tapalomendo yale ni mungu roye tisi tumfunga tumto hazini ya murtuna bakabo militaire uya kaya katina licence kadela zmareli koi yeti mkomo au ti ahaku amerite nonondo tena haku amerite na mjomba wanama wa siasa pia wakubaluka militaire c'est un grand nationaliste yo mdezo rende hommage à la diaspora hauka rikafikiri mzee militaire wala mzee wada na mila sasa katina haja niyo hauka hale mrisa hasaidie hata haiwaziri wanzani shirika hadaja toleze wala diwani lero hani koma pesa harara lero wanobabadilia mtuta toleze wala diwani tuta hamberuni kiwa mwenji kwa jajiliwa sheima na raundaze mvulelo rasa mjani lorifanya mabunjilio ha la jitihadi marhaba andaninga msoshukuria wanawahi masiwa pia hei namna ware nazotizila hauzifuriza kabisa mikwa tuzanza hauka pia ranzwani ramali rangazija wa haraze voti shazifanyiwa hakimakra shaka bayati voti kumorwa jao ngamshukuru wa jao eze mabavu wa haraze voti waonesa usikitifu hao wahima nashukuria wajao umji wazanya washi kaudo mjini ha wadiho na puha ya ukalelo amani jure zetu amani hichi na mawu yabo wajanga mbesho zani washi maraba menji beho na puha hondo hatu wondo wana hangu wande mabani hangu wando wanzani wangu wando wanasho hangu engezi kuwafanya tiwashukuria haukawaita na mtago harima zembana zilolelo zangozi wane na ujasu harima yeti